बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टैबलेट नंबर 1 के ज़िमन में आज हमारी 15वीं वीडियो है जो कैपिटल एच के बारे में है। आपको मालूम है कि स्मॉल लेटर्स के लिए हम 4 लकीरें खींचते हैं, इस तरह की लकीरें, और सब के दरमियान यानी हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3-3 कद का होता है। लेकिन अगर स्मॉल लेटर्स है तो फिर इसके लिए हम एक लाइन का इजाफा करते हैं और वो भी 3 कद का फासले पे वो लकीर होती है, यानी हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3 कद का होता है। लेकिन अगर दोनों को हम मुश्तरका तौर पर लिखें यानी जुमलों की शक्ल में, तो फिर सब के लिए फिर हम 4 लकीरें लगा देते हैं। और फिर उसमें भी ये फ़र्क होता है कि बाज़ हरूफ ऊपर होते हैं, बाज़ नीचे होते हैं, बाज़ 4 लकीरों को कवर कर लेते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं के दरमियान में होते हैं। तो एच का जो लफ्ज़ है यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स में है और इसके लिए हमने 3 लकीरें खींची है और ये मुफरद है। और ये ऊपर 3 लकीरों में इसको हम लिखते हैं बाई तौर पर कि ये इसका पहला स्ट्रोक है, इसके लिए हमने लिखा है स्ट्रोक नंबर 1, ये फिर नंबर 2 है, और फिर ये जो स्ट्रोक है ये 3 है, और फिर उसके बाद ये चौथा स्ट्रोक है, फिर उसके बाद ये 5वां स्ट्रोक है, और ये 6ठा स्ट्रोक है, और ये 7वां स्ट्रोक है। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम सीधा लिखें, थोड़ा सा माइल लिखें। सबसे पहले इसका जो पहला स्ट्रोक है वो इस तरह लिख देते हैं कि कलम को इसी लकीर के करीब थोड़ा सा रख देते हैं और मामूली सा, यानी सीधा नहीं, ये पट्टी सीधी नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी सी ये टेढ़ी होनी चाहिए। और जो ही के लकीर के करीब पहुंचते हैं तो इसके बाद हम स्ट्रोक चेंज करते हैं और ये पहला स्ट्रोक हमने मुकम्मल कर दिया है, ST नंबर 1। फिर कलम को हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देते हैं, आप ये देखें, और कलम फासले पे थोड़ा सा ये स्ट्रोक मुकम्मल कर देते हैं। तो या ये जो स्ट्रोक है गोल्फ का जो स्टिक होता है उसके सिरे की तरह होता है जिससे गेंद मारी जाती है, तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। और हमने बताया कि ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ और ये थोड़ा सा कम निकला हुआ है, जिस तरह वो गोल्फ का स्टिक होता है, हम बताते रहते हैं इस तरह बिल्कुल हूबहू। और यहाँ पर ये पतला है और फिर यहाँ से फिर दोबारा मोटा शुरू होता है। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है, सीधी पट्टी है, थोड़ी सी माइल है इस तरह, और फिर उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक है, यहाँ पर बीच में थोड़ा सा पतला है। थोड़े से फासले पर यानी तकरीबन 2 कद के फासले पर इसका दूसरा स्ट्रोक शुरू कर देते हैं। और ये स्ट्रोक सीधा होना चाहिए, ये जो पट्टी है सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी है, आप देख सकते हैं। और ये आखिर लाइन तक ये जाती है ये पट्टी, और फिर आखिर में ये कुंडनुमा शक्ल बना देते हैं, ये हॉकी के स्टिक की मानंद है। और ये दूसरा स्ट्रोक है, इसके साथ भी लिख देते हैं ST नंबर 3। फिर उसके बाद चौथा स्ट्रोक इसके करीब रख देते हैं और इसको जो स्टॉप पे वो बरामदनुमा शक्ल है, साहिबान शक्ल है, उसी की तरह हम इसको बना देते हैं। और ये भी वो आखिर में उसी गोल्फ का जो स्टिक होता है, स्टिक नुमा हिस्सा इस तरह बना देते हैं, देखें इस तरह बना देते हैं। और इसको हम चौथा स्ट्रोक कह देते हैं ST नंबर 4, STRK लिख दे जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ कलम ज़मीन के साथ थोड़ा सा लिठा के और इस लकीर से थोड़ा सा नीचे ये थोड़ा सा निकाल के इसके करीब लगा देते हैं और यहाँ इसके बिल्कुल आखिर तक ये पहुँचा देते हैं। तो ये जो पट्टी है ये निसफ से थोड़ी सी ज़्यादा हो या बिल्कुल निसफ तक हो, मतलब है कि मजबूत ना हो। तो ये स्ट्रोक नंबर 5 है, ST के नंबर 5। आखिरी स्ट्रोक नहीं बल्कि इसके करीब हम लगा देते हैं और ये भी गोलाई की शक्ल में, और फिर नीचे लेकर आते हैं, तो ये स्ट्रोक नंबर 6 है। और फिर उसके बाद ये जब ख़त्म होता है तो कलम यहाँ पे
یہ بھی گالف کے اسٹک کی مانند یہ لٹکا ہوا حصہ ہے، اور یہ بھی پتلا حصہ ہے، یہ بھی پتلا حصہ ہے، باقی برابر سرابر ہے۔ تو یہ اسٹروک نمبر 7 ہے۔ اگر روانگی کے ساتھ اس کو ہم لکھیں تو پھر اس طرح لکھیں گے، آپ دیکھیں قلم کو دبا کے، اور آخر میں جب اس کو موڑ دیتے ہیں تو بالکل قلم اٹھا دیتے ہیں، اور یہ اسٹروک حصہ، یہ جو گالف کا اسٹک ہوتا ہے اس کے سرے کی طرح اس کو بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پٹی سیدھی بنا دیتے ہیں، سیدھی جب لکیر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد یہ والا اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور یہ بھی گولائی کی شکل میں، اور یہ دیکھیں اوپر والا ہم نے استعمال کیا اور یہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ پھر یہ بنا دیتے ہیں، تو سے یہ نکال دیتے ہیں، آپ دیکھیں پھر یہ والا، اور یہ تو یہ حصہ یہاں بالکل نکلا ہوا ہے اس لکیر سے۔ تقریباً آپ اگر اندازہ لگا لیں تو یہ تقریباً 2 قط یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی 2 قط۔ اسی طرح یہ حصہ اگر اس کو ناپا جائے تو تقریباً یہ 1.5 قط یہ اوپر یہ مڑنا شروع ہوتا ہے۔ کٹ پن کے ساتھ اس کو اگر بنانا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ لکیریں لگا دیں تب بھی صحیح ہے، لکیر نہ بھی لگا دیں تب بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح ٹیڑھا، پھر یہ پھر تھوڑے سے فاصلے پر بالکل اس کے سیدھ میں برابر میں یہ تھوڑا سا اس سے نیچے ہونا چاہیے، اور پھر یہ لمبا ہونا چاہیے اس سے، یہ اس کے برابر میں، اور پھر یہ جو اس میں سے ہم شاخہ نکال لیتے ہیں یہ تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، اور پھر یہ مکمل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے یہ بنا دیتے ہیں۔ روانگی کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہے تو پھر یہ اس طرح بنا دیتے ہیں، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اگر اس کے جو اسٹروک ہے آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھیں بالکل آرام سے، اور پھر آخر میں یہ بنا دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ تھوڑا سا لگا کھینچے، اس طرح مارکر کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں، تھوڑا سا اس کو آخر میں ٹھڑا کر دیتے ہیں، اسٹروک بنا دیتے ہیں، اور یہ پھر بنا دیتے ہیں۔ اس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اسٹروک میں بنا دیتا ہوں وہ اول آخر نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلے بنا دیں، پھر اس میں یہ بنا دیں، اور آخر میں یہ بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اسٹروک نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، پھر یہ 4 ہے، پھر اس کے بعد یہ 5 ہے، پھر آخر میں یہ 6 ہے، اور یہ آخر میں آپ 7 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح بال پن کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے پہ آپ بنا دیں، اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے، دیکھیں، اور پھر یہ تھوڑا سا فاصلے پہ یہ کنڈا نما شکل، اور یہ بنا دیں، یہ بنا دیں، اور یہ والا بنا دیں۔ دوبارہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا، پھر یہ، اور پھر یہ بنا دیں، یہ کنڈا بنا دیں، یہ والا بنا دیں، اور پھر یہ، اور آخر میں یہ والا بنا دیں۔ جو بھی بنا دیں بس اسی طریقے پہ بنا دیں۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ پسند فرما دیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔